ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ଭୂଗୋଲକ ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂଗୋଲକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ, ଭୂଗୋଲକର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଓ ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିବ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ଆସ ଆଜି ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପୃଥିବୀର ଆକାର କିପରି? ତ ପୃଥିବୀର ଆକାରକୁ ପୃଥ୍ୱୀ ରୂପ ବା ଭୂ ଆକୃତି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଲ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀ ରୂପ ଆକାରର। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ପୃଥିବୀର ବିଶାଳ ଆକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳନା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ, ତାର ଗୋଟେ ଅବିକଳ ପ୍ରତିରୂପ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୂଗୋଲକ ବା ଗ୍ଲୋବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟି ହେଉଛି ସେଇ ଗ୍ଲୋବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ନିଜ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବି ଥିବ, ଦେଖିନ ସମସ୍ତେ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବ ରହିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ, ଜଳ, ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ, ଦେଶ ଓ ମହାଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିରେ ସବୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯୋଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଳଭାଗ। ଯୋଉଠି ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇକି ସବୁ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗ, ମହାଦେଶ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ପୃଥିବୀର ଆମର ଯୋଉ ଉପର ଅଂଶଟି ଅଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଉପରସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ସୁମେରୁ। ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ, ପୁରା ପୃଥିବୀ ଉପର ଅଂଶରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଉପରିସ୍ଥ ଅଂଶ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବା କୁମେରୁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଦେଖୁପାରୁଛ ସମସ୍ତେ, ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଅକ୍ଷ। କ'ଣ କହିବା? ଅକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ସେମିତି କୌଣସି ଅକ୍ଷ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଦଣ୍ଡ। ଆମେ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିଛେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହିପରି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଦଣ୍ଡ ସେଠି ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବ ଟିକୁ ଘୁରଉଛେ ନା ନାଇଁ? ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଅକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ ସହ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଅନବରତ ଘୁରୁଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ମତେ? ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଅକ୍ଷ ଦଣ୍ଡର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଛି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ପରିକ୍ରମଣ ଗତି। କ'ଣ କହିବା? ପରିକ୍ରମଣ ଗତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ନାହିଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ କାହିଁକି ବଙ୍କେଇକି ଅଛି? ନା ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘୁରୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥାଏ, ତାର ସେ ଅକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ କରେ ନା 66 ଡିଗ୍ରୀ ଆନତ ହୋଇ ରହିଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ ସହ। ସେଥିଲାଗି ପୃଥିବୀ ଆମର ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ରହିଛି। ତା ସହିତ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ କ'ଣ କରେ, କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଆନତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ରହି ଘୁରୁଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଭୂଗୋଲକ ବା ଗ୍ଲୋବ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାର ଉପାଦେୟତା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? କାହିଁକି ଆମେ ଭୂଗୋଲକର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଦେଖ, ଏହା ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଆକାରର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସହଜରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ତାକୁ ନେଇ ପାରିବା। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯେମିତି ଶକ୍ତ ପଟି କାଗଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ରବର, ମୃତ୍ତିକା ଆଦିରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା।
विद्युत शक्ति द्वारा आलोकित ग्लोब रे पृथ्वीर भूमि रूप और समुद्र तलर भू आकृति मध्य जानी हुए आम से अनुसार तक लाइट एडजस्ट करवा जहाद्वारा कौन ना आम कोटी भूमि रूप अच्छी कोटी उच्च पहाड़ अच्छी कोटी समतल भूमि अच्छी सेपटे समुद्र रे कोटी अधिक गभीर अच्छी ताको आम सब जानी पारिबा ता सहित भूपृष्ठ थिबा देश महादेश सागर महासागर इत्यादि मध्य ग्लोब रे दर्शा जाई थाए तेबे आस आमे पृथ्वीर अक्षांश और द्राघिमा विषय जानिबा ताहले ग्लोब उपरे आमे अनेक गुड़िए सब रेखा देखिचे देखिन ताहले से जो रेखा गुड़िक सब पड़ीची सेगुड़िक किछिटा पृथ्वी सहित कौन समांतराल भावे पूर्व पश्चिम दिगरे पड़ीची आउ केतेटा उत्तर मेरु दक्षिण मेरु जाए पड़ीची पड़ीची ना नहीं तेणु जो वृत्ताकार रेखा गुड़िक पूर्व पश्चिम दिगरे परस्पर समांतराल भावे अंकित होईची ताहाको आमे समाक्ष रेखा बा अक्षांश रेखा बोली कहिबा बुझिपाले समस्ते चित्र देखि पारथबो ए जो गोल गोल हेइ सब पड़ी रहिची सेगुड़िक होची हमर अक्षांश रेखा ठीक सही परी जो अर्धवृत्ताकार रेखा गुड़िक उत्तर दक्षिण दिगरे उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु को संजोग करुछि ताहाको आमे मध्यदिन रेखा बा द्राघिमा रेखा बोली कहिबा ठीक अछि ताहले किंतु जेमती हमर अक्षदंड रहिछि काल्पनिक अक्षदंड रहिछि हमर नै ठीक सेमती ए जो रेखा गुड़िक मध्य हमर गोटे गोटे काल्पनिक रेखा अक्षांश हो किंबा द्राघिमा रेखा हो यह प्रकृत सेमती कौन रेखा नहीं याको आमे कौन करछे ना कल्पना करिछे काहेकि ना भूपृष्ठर विभिन्न स्थान भौगोलिक अंचल अवस्थिति जलवायु समय इत्यादि अध्ययन दृष्टि समाक्ष रेखा बा द्राघिमा रेखा ए सब को अंकन आमे करिछे ताहले ये जो प्रत्येक समाक्ष रेखा और द्राघिमा रेखा मानचित्र रे 1 डिग्री लेखाएं रहिछि तेणु मोट रे 179 समाक्ष रेखा और 360 टी द्राघिमा रेखा हमर रहिछि उभय मेरु गोटे गोटे प्रांत बिंदु गोटे गोटे बिंदु होइथिबारु सेठारे कोनोसी समाक्ष रेखा टणा जाई पारिबो नाही कारण जोटी मेरु हमर हला से बिंदु हे गला सेठी हम कोन गोल गोटे वृत्ताकार समाक्ष रेखा टाणी पारिबा कि टाणी पारिबा नाही तेणु उभय गोलार्धरे मोट 89 टी लेखाए और विश्व रेखा मिसई 179 टी हमर समाक्ष रेखा अंकन करा जायछि बुझिपाले समस्ते तो एबे आस केतोटी प्रश्न रे उत्तर करिबा ताल कहिला पृथ्वी रे मोट केतोटी समाक्ष रेखा कल्पना करा जायछि 179 टी पृथ्वी रा आकार को डैश कहा जाए पृथ्वी रूप पृथ्वी निजर कक्षतल सहित डैश डिग्री आनत हो रही 66 डिग्री वेरी गुड पृथ्वी निज अक्ष चारिपार घूरिया कौन कह जाए आवर्तन पृथ्वी उपरे परिकल्पित उत्तर रु दक्षिण रेखा गुड़िक आम कौन कहवा द्राघिमा रेखा वेरी गुड ताले स्तंभ मिलन करवा द्राघिमा कौन हम 360 दक्षिण मेरु को कुमेरु अक्षांश 179 पृथ्वीर आकार भू आकृति की पूर्व पश्चिम रेखा कौन कहवा हाँ अक्षांश एबे आस आउ केतोटी प्रश्नर उत्तर करिवो पृथ्वीर आवर्तन गति कहले कौन बुझ किए कहबो देखिया पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घूर्णन करिथाए एहाको आमे पृथ्वीर आवर्तन गति बोली कहिथु पृथ्वीर अक्ष काहाकु कहा जाए पृथ्वीर उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु को संजोग करुथबा काल्पनिक रेखा को पृथ्वीर अक्षदंड बोली आमे कहूचे द्राघिमा रेखा काहाकु कहा जाए पृथ्वी उपरिस्थ जो अर्धवृत्ताकार रेखा गुड़िक उत्तर दक्षिण दिगरे उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु को संजोग करुछि ताहाको आमे द्राघिमा रेखा बोली कहिबा अक्षांश बा समाक्ष रेखा आमे काहाको कहबा पृथ्वी उपरिस्थ जो वृत्ताकार रेखा गुड़िक पूर्व पश्चिम दिगरे परस्पर समांतराल होई अंकित होईछि ताहाको आमे समाक्ष रेखा बा अक्षांश रेखा बोली कहबा बुझिपाला समस्ते तो आज एतिकी समस्त को धन्यवाद पुणी देखा आगामी क्लास।